জানে না বাবা যেজন দয়ালের প্রেম বোঝে না তার সনে নাই নে না দে না বাবা তার সনে নাই নে না রে দে না যেজন দয়ালের বাবু জানে না গো যেজন রাসূলের প্রেম বোঝে না বাবু জানে না বাবা যেজন রাসূলের প্রেম বোঝে না ইস अरे कटुरिया के मानिक दे पाइल बहादुर महिला मानिक बालाइया दिल बाबा कटुरिया के मानिक दे पाइल बहादुर महिला मानिक बालाइया दिल ओतई मानिक केंद्र कहे हाय रे अल्लाह मानिक केंद्र कहे हाय रे अल्लाह बादशाह बिने रामाई के उसे नेला जेजन दयाले रे बाबू जाने ना बाबा जेजन रासूल रे प्रेम बोझे ना दर्शने नाई ने ना देना बाबा दर्शने नाई ने ना रे देना जेजन दयाले रे बाबू जाने ना जेजन दयाले प्रेम बोझे ना बाबा दर्शने नाई ने ना देना जेजन दयाले रे बाबू जाने ना गो जेजन हो हाय अल्लाह कुमारे काटिया रे माटी साइना करছে बाबा परी रे पाटी रे कंचा माटी रंग दरे ना कंचा माटी रंग दरे ना पुरले खाइसे पक्का रे सोना जेजन दयाले रे बाबू जाने ना जेजन दयाले रे प्रेम बोझे ना दर्शने नाई ने ना देना बाबा दर्शने नाई ने ना रे देवना जेजन दयाले रे बाबू जाने ना जेजन काना चोरे चुरी करे घर चारिया सिंगाई पगारे बाबा काना चोरे चुरी करे घर चारिया सिंगाई पगारे हृदय काना खाइटा मरे बाबा हृदय काना खाइटा मरे कानार भागे तो धन मेले ना जेजन दयाले प्रेम बोझे ना जेजन रासूल रे बाबू जाने ना दर्शने नाई ने ना देना बाबा दर्शने नाई ने
দয়ালে রে ভাই জানে না রে যে জন মুর্শিদ রে প্রেম বোঝে না রে তোমরা যায়ও না ডোবো ডোবো জাকের গন পাশিয়া তোমরা যায়ও না আরে ডুবলে পারে রত্ন মেলে বাবা ডুবলে পারে রত্ন মেলে বাবা ডুবলে পারে রত্ন মেলে ভাসিয়া গেলে কিছু পাইবা না আর ডুবলে পারে রত্ন মেলে ভাসিয়া গেলে কিছু পাইবা না ডোবো ডোবো ও জাকের গনে ভাসি আরে ডোবো ডোবো ও জাকের গনে ডুবিয়া কেন দেখো না তোমার পীর সাবে কেবলা কলিজার টুকরা দুই না ওনের তারা পীর সাবে কেবলা কলিজার টুকরা দুই না ওনের তারা এই দেখ তারার মধ্যে খারাই আছে বাবা তারার মধ্যে খারাই আছে নূর মোহাম্মদ সাল্লিওয়ালা জাকির তারার মধ্যে খারাই আছে নূর মোহাম্মদ সাল্লিওয়ালা ডোবো ডোবো ও জাকির গনে ডুবিয়া কেন দেখো না ও জাকির গনে ডুবিয়া কেন দেখো না ডুবলে রে পারে রত্ন পাইবা বাবা ডুবলে পারে রত্ন পাইবা ভাসিয়া গেলে কিছু পাইবা না ডোবো ডোবো ও জাকির ভাই ডুবিয়া কেন দেখো না এই ডোবো ডোবো ও জাকির ভাই তোমার মুর্শিদি কেবলা নয়নের তারা তোমার মুর্শিদি কেবলা কলিজার টুকরা দুই না ওনের তারা মুর্শিদি কেবলা কলিজার টুকরা দুই না ওনের তারা এই দেখ তারার মধ্যে খারাই আছে বাবা তারার মধ্যে খারাই আছে নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু